अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसके आजकल बहुत चर्चे चल रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग वाला मुल्क, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाने वाला मुल्क, जहां की पुलिस के पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां, मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, समुंदर में बनाया जाने वाला दुनिया का पहला 7 स्टार होटल। तो आज हम सैर करेंगे दुबई की। आपको दुबई की हैरानकुन और दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। मज़ा ना आए तो पैसे वापस, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसका ऑफिशियल नेम यूनाइटेड अरब अमारात है। इस मुल्क को UAE के नाम से भी ज़्यादातर पुकारा जाता है। इस खुशकी के मुल्क की पूरी दुनिया में पहचान बनाने वाली इसकी रियासत दुबई है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूं, दुबई एक मुल्क का नाम नहीं है, बल्कि ये UAE की एक रियासत या शहर है जो पूरी दुनिया का फास्ट तरीन शहर है। दुबई UAE का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 1610 मुरबा किलोमीटर है। अगर बात की जाए ऑल ओवर UAE के कुल रकबे की, तो 83,600 मुरबा किलोमीटर है। इस मुल्क की कुल आबादी 92,82,410 लोगों पर मुश्तमिल है। लेकिन आपको बताता चलूं कि ये आबादी सिर्फ यहाँ के अरबी लोगों की नहीं है। इस आबादी का 59.4% हिस्सा साउथ एशियन लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें 38.2% के साथ इंडियन सबसे ज़्यादा, 9.5% बांग्लादेशी, 9.4% पाकिस्तानी और 2.3% दूसरे साउथ एशियन लोग मौजूद हैं। 59.4% के अलावा 11.6% लोग यहाँ के वतनी अरबी हैं, 10.2% इजिप्शियन, 6.1% फिलिपिनो और 12.8% दूसरे मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ आबाद हैं। ये एक इस्लामी अरबिक मुल्क है। इस मुल्क की कौमी ज़ुबान अरबी है और यही इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। इसके अलावा हिंदी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, फिलिपिनो, चाइनी, तमिल, ये सब जुबानें यहाँ बोली जाती हैं। इस मुल्क का कैपिटल अबू धाबी है और इस मुल्क की 7 रियासतें हैं या 7 शहर हैं, जिनके नाम दुबई, शारजाह, अजमान, अबू धाबी, उम्मुल क्वीन, रास अल खैमा और फुजैरा हैं। ये एशिया का छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क अरब के मशरिक में मौजूद है। इस मुल्क की सरहदें सऊदी अरब और ओमान से मिलती हैं और इसका समंदर खलीज फारस की सरहदें कतर और ईरान के साथ मिलती हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम है। UAE में बादशाहत का निज़ाम कायम है जो 7 रियासतों की फेडरेशन से तश्कील पाई गई। हर रियासत का एक अलग हुक्मरान होता है और हुक्मरान मिलकर फेडरल सुप्रीम तश्कील देते हैं। अमली तौर पर अबू धाबी का हुक्मरान सदर के तौर पर काम करता है, जिसका नाम मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान है, जो 11 मार्च 1961 को पैदा हुए। मुल्क के नायब सदर और वज़ीर आज़म दुबई के हुक्मरान हैं, जिनका नाम मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम है, जो 15 जुलाई 1949 को पैदा हुए। UAE की माशियत का दारोमदार तेल और कुदरती गैस हैं, जो दुनिया के छठे और 7वें बड़े ज़खायर हैं। और इसके बाद तीसरी बड़ी माशियत को ताकत देने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। ये मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग, इस्लामी तावन तंजीम, OPEC, नावाबस्ता तहरीक और खलीज तावन कौंसिल GCC का रुकन भी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन 7 रियासतों के अलग अलग हुक्मरान, जैसे कि अबू धाबी का मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, दुबई का मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, शारजा का सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी, अजमान का शेख हुमैद बिन राशिद अल नाइमी, उम्मुल क्वीन का सऊद बिन राशिद अल मुल्ला, रास अल खैमा का शेख सऊद बिन सक्कर अल कासमी और फुजैरा का हुमाद बिन मोहम्मद अल शर्की है। UAE की 7 रियासतों में दुबई का एक अलग मुकाम और मेयार है। इस शहर की कुल आबादी 35,64,931 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर आबादी के लिहाज से UAE का सबसे बड़ा शहर है। 19वीं सदी में एक छोटे से माहीगीर गांव के तौर पर कायम होने वाला दुबई 20वीं सदी के अव्वल से एक इलाकाई तजारती मरकज पर परवान चढ़ा और 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी के अव्वल में सियाहत और ऐशो इशरत पर तवज्जो देता गया और आगे बढ़ता गया। इस शहर को 1833 में बनियास कबीले के तकरीबन 700 के करीब अफराद ने आबाद किया।
یہ لوگ خلیجی سمندری ساحلی پٹی پر آباد ہوئے۔ یہ ساحلی پٹی ایک قدرتی بندرگاہ بھی تھی۔ یہ لوگ اپنی روزی روٹی کا دار و مدار سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر گزارتے تھے اور آہستہ آہستہ سمندری تجارت بھی کرنے لگے۔ یوں ان کی ترقی کا آغاز ہوا۔ 20ویں صدی میں ملک سے نکلنے والے تیل اور گیس کے ذخائروں سے حاصل ہونے والی رقم دبئی کی ترقی پر لگانا شروع کر دی گئی، جس کا نتیجہ آج 2023 میں دبئی دنیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے۔ یہاں بزنس کرنا دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہے۔ یہ شہر آج پوری دنیا کا سب سے بڑا سیاحتی مرکز بھی ہے، جس کی وجہ اس شہر میں ہر آنے والے دن نئے سے نئے حیران کن وزٹنگ پلیس کا آغاز کرنا ہے۔ اگر دبئی کے چند ایک مشہور مقامات پر نظر ڈالی جائے تو دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ بھی دبئی میں موجود ہے، جس کے ٹوٹل 161 فلور ہیں۔ اس بلڈنگ کی ہائٹ 824 میٹر یعنی 2717 فٹ ہے۔ اس بلڈنگ میں 57 لفٹوں کا استعمال کیا گیا ہے، جو دنیا کی فاسٹ ترین سروس مہیا کرتی ہیں۔ برج خلیفہ کی تعمیر 6 جنوری 2004 میں سٹارٹ کی گئی اور 5 سال کے طویل ترین عرصے 1 اکتوبر 2009 میں کنسٹرکشن کو مکمل کر دیا گیا۔ 4 جنوری 2010 میں اسے عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا۔ برج خلیفہ کو بنانے میں $1.5 بلین کا خرچہ آیا۔ اس بلڈنگ کا مین کنٹریکٹر سامسنگ C&T تھا۔ اس کے فلور کا ایریا 3,09,473 مربع میٹر ہے۔ یہ بلڈنگ اتنی اونچی ہے کہ اوپر کی کئی منزلیں تو اکثر بادلوں میں چھپی رہتی ہیں۔ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے بہت سی رقم دوسری ریاستوں کے حکمران سے قرض کے طور پر لی گئی، جو بعد میں ادا کر دی گئی۔ اس بلڈنگ کو دنیا کی مشہور کمپنی نے ڈیزائن کیا۔ اس کمپنی نے شکاگو کے سیئرز ٹاورز کو بھی ڈیزائن کیا تھا۔ اس بلڈنگ میں کلیڈنگ سسٹم لگایا گیا جو دبئی کے گرم موسم کو برداشت کرنے اور اسے نارمل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ برج خلیفہ کو عمار گروپ نے تعمیر کیا۔ اس بلڈنگ کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی ڈالا گیا۔ برج خلیفہ میں ٹوٹل 900 فلیٹس بنائے گئے، جن میں 1 بیڈ روم سے لے کر 4 بیڈ روم ہال بنائے گئے۔ برج خلیفہ میں پر نائٹ کا رینٹ $600 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور $900 تک جاتا ہے، جو پاکستانی 25,08,345 روپوں اور انڈین 74,150 روپے بنتے ہیں۔ اس بلڈنگ میں دنیا کے بہترین لگژری بیڈ روم موجود ہیں۔ برج خلیفہ کے گراؤنڈ فلور پر دنیا کا سب سے بڑا واٹر ڈانس سسٹم لگایا گیا، جسے روزانہ دیکھنے کے لیے ہزاروں ٹورسٹ آتے ہیں۔ اگر بات کریں دنیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال کی، جسے دبئی مال کا نام دیا گیا، اس مال کو عمار مالز گروپ نے تعمیر کیا۔ اس مال کا ٹوٹل رقبہ 54 لاکھ سکوائر فٹ ہے۔ اس مال میں 14,000 سے زیادہ گاڑیاں پارک کرنے کے لیے پارکنگ بنائی گئی۔ اس مال کا مکمل نیم دی دبئی مال تھا، پھر جنوری 2013 میں اسے بدل کر صرف دبئی مال رکھ دیا گیا۔ اس مال میں دنیا کے سب سے بڑے کپڑوں کے برانڈ، گھڑیوں کے برانڈ اور جوتوں کے برانڈ کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے بڑے برانڈز ان میں موجود ہیں۔ یہ مال اتنا بڑا ہے کہ اسے گھومتے گھومتے انسان کی بس ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ یہ مال برج خلیفہ کے بالکل ساتھ بنایا گیا تاکہ جو لوگ بھی آئیں وہ ڈبل مزہ حاصل کر سکیں۔ اس مال میں ایکویریم بنایا گیا جو ٹوٹل شیشے سے بنایا گیا، جس کے ہر طرف پانی اور خوبصورت مچھلیاں نظر آتی ہیں۔ پورے دبئی کا نقشہ الٹا کر لگایا گیا۔ اس مال میں دنیا کے مہنگے ترین ریسٹورنٹ اور کیفے بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کی جیب میں ہزاروں درہم موجود ہیں تو خوشی سے شاپنگ بھی کریں اور کھانے بھی کھائیں۔ اگر نہیں ہیں تو جائیں اور گھوم کر واپس آ جائیں۔ دبئی کو دیکھنے کے لیے 2022 میں 1,40,36,000 لوگوں نے وزٹ کیا۔ ٹورسٹ انڈسٹری دبئی کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ دبئی میں دنیا کا سب سے پہلا 7 سٹار ہوٹل بھی بنایا گیا، جس کا نام برج العرب ہے۔ یہ ہوٹل دنیا کا نمبر 1 لگژری ہوٹل ہے، جسے 8 جولائی 1994 میں بنانا شروع کیا اور 1999 میں مکمل کر دیا گیا، اور اس ہوٹل کو 1 دسمبر 1999 کو عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ ہوٹل دنیا کا مہنگا ترین ہوٹل ہے۔ یہاں کا رائل فلیٹ کا ایک رات کا رینٹ $28,000 ہے، جو پاکستانی 80,37,400 روپے اور انڈین 23,04,785 روپے بنتے ہیں۔ اس ہوٹل کو بنانے کے لیے $1 بلین کا خرچہ آیا۔ اس ہوٹل کی ٹوٹل اونچائی 321 میٹر یعنی 1053 فٹ ہے۔ اس ہوٹل میں 18 لفٹوں کا استعمال کیا گیا۔ اس ہوٹل میں ٹوٹل 202 رومز بنائے گئے۔ یہ دنیا کا بلند ترین ہوٹلوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس ہوٹل میں ایک ہیلی پیڈ بھی بنایا گیا۔ ہوٹل کے انڈر گراؤنڈ فلور سمندر کے نیچے ہیں۔
اس ہوٹل میں بکنگ کے دوران آپ سے پوچھا جائے گا کہ رولز رائس کی سروس لینی ہے یا نہیں. اگر ہاں تو رولز رائس آپ کو پک کرنے کے لیے آ جائے گی اور ہوٹل تک پہنچائے گی. اس ہوٹل کے لگژری رومز دیکھ کر انسان دھنگ رہ جاتا ہے. ہوٹل میں گولڈ کا استعمال بہت زیادہ کیا گیا. اس ہوٹل کی شکل انگلش کے لفظ ڈی سے ملتی ہے. دبئی میں موجود ایک لگژری ہوٹل ریزورٹ جس کا نام اٹلانٹس دی پام دبئی رکھا گیا. یہ ہوٹل اپنی طرز کا دنیا کا پہلا ہوٹل ہے. اس ہوٹل کو 2006 میں بنانا شروع کیا اور 24 ستمبر 2008 کو مکمل کر دیا گیا. اس ہوٹل کی اونچائی 93 میٹر یعنی 305.1 فٹ ہے. اس کے ٹوٹل 22 فلور ہیں اور اس ہوٹل میں ٹوٹل 1548 فلیٹس موجود ہیں. دور سے دیکھنے پر یہ ہوٹل ایک تاج کی شکل دیتا ہے. یہ ہوٹل بالکل سمندر کے بیچوں بیچ بنایا گیا. اب بات کرتے ہیں پام جمیرہ کی. پام جمیرہ نامی یہ مصنوعی جزیرہ بھی دبئی نے بنایا جو مکمل ہینڈ میڈ جزیرہ ہے. اس جزیرے کو ایک کھجور کی شکل دی گئی. اس جزیرے پر 10,000 سے زیادہ فیملیاں آباد ہیں. اس جزیرے کو وان آرڈ اور بوسکالس نامی کمپنیوں نے بنایا. یہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت ہینڈ میڈ جزیرہ ہے. بالکل اسی طرز کا دوسرا جزیرہ بھی تعمیر کیا گیا جس کا نام پام جبل علی ہے, لیکن یہ جزیرہ پام جمیرہ سے چھوٹا ہے. دبئی فریم. دبئی فریم کو لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ ایک خوبصورت ڈھانچہ ہے جس کی اونچائی 150 میٹر ہے اور اس کے اوپر والے حصے سے آپ پورے دبئی کا نظارہ کر سکتے ہیں. اس کے اندر ایک چھوٹا سا میوزیم بھی موجود ہے. میریکل گارڈن. اگر کوئی انسان دبئی کا وزٹ کرنے جائے اور میریکل گارڈن نہ جائے تو مزہ نہیں آتا. یہ باغیچہ 72,000 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے. اس گارڈن میں 50 ملین سے زیادہ پھول لگائے گئے ہیں. اس گارڈن میں بہت بڑا دل بنایا گیا اور مختلف قسم کے پرندے بھی چھوڑے گئے. اس گارڈن کی بڑی بات یہ ہے کہ ہر سال 70% ڈسپلے تبدیل کر دیا جاتا ہے اور ہر سال اس کا الگ ہی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس گارڈن میں بہت بڑا ایک ایئر لائن جہاز بھی کھڑا کیا گیا ہے. ڈیزرٹ سفاری. ایک طرف دبئی کی بلند و بالا بلڈنگ اور دوسری طرف ریت کے صحرا. بڑی بڑی گاڑیاں ریت کے ٹیلے پر بگاتے اور وزٹرز کو خوب انجوائے کرواتے ہیں. شام کے وقت کھانے کے ٹیبل لگائے جاتے ہیں اور بیلی ڈانس کا بھرپور انتظام کیا جاتا ہے. اگر کوئی بھی دبئی کا وزٹ کرنے آئے تو ڈیزرٹ سفاری ضرور جائے. فیوچر میوزیم. میوزیم آف دی فیوچر اگر بات کی جائے تو آنے والی زندگی, دنیا اور حالات کو دکھاتا ہے. یہ دنیا کا مشہور ترین اور خوبصورت ترین میوزیم ہے. اسے دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ وزٹ کرتے ہیں. اس میوزیم کو 22 فروری 2022 کو اوپن کیا گیا. سکائی دبئی. دبئی کی سب سے مشہور مقامات میں سے ایک سکائی دبئی بھی ہے. یہ جگہ ایسے ہے جیسے خواب, یعنی باہر موسم 50 ڈگری اور اندر 2 ڈگری. سکائی دبئی میں مکمل برف موجود ہے. لوگ یہاں گرمی کے موسم میں برف باری کا مزہ لینے آتے ہیں. یہ ایک مال کا حصہ ہے. اس مال میں 900 کے قریب دکانیں موجود ہیں. متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر شیخ زید تھے جنہوں نے اپنے وقت میں اس ملک کو زمین سے آسمان پر پہنچایا. یو اے کی کرنسی درہم ہے. ایک درہم پاکستانی 78.15 روپوں کے برابر اور انڈین 22.41 روپوں کے برابر ہے. متحدہ عرب امارات کا سالانہ جی ڈی پی 890.17 بلین ڈالر ہے اور یہاں کی فی کس آمدنی 88,221 ڈالر ہے, جو پاکستانی 2,53,23,838 روپوں کے برابر اور انڈین 72,61,249.96 روپوں کے برابر ہے. یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی دنیا کی بلند ترین آمدنی ہے. دبئی میں آپ جس طرح کے ماحول میں رہنا چاہیں رہیں, آپ پر کوئی پابندی نہیں. جس طرح کا کھانا چاہیں کھائیں, حلال ہو یا حرام. کپڑے پہنے یا پھر برہنہ پھریں, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں. یہاں کے لوگ انتہائی ملنسار اور خوش اخلاق ہوتے ہیں. دل کی بات ہے, اگر دل کرے تو بڑے سے بڑا کام کر دیتے ہیں ورنہ اکڑ جاتے ہیں. یہاں کے لوگ اپنا لباس, گاڑی اور گھر انتہائی لگژری لیول پر رکھتے ہیں. عام سے عام عربی کے پاس آپ دنیا کی مہنگی ترین گاڑی دیکھیں گے. یہاں کے لوگ اتنے امیر ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز خریدنی ہو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یہاں کے مرد حضرات لباس میں سفید کندورا, سر پر سفید رومال اور گاترا رکھتے ہیں اور عورتیں لباس کے اوپر کالا عبایا پہنتی ہیں, سر کو سکارف سے ڈھانپ لیتی ہیں. یہاں کی عورتیں ہوں یا مرد اپنی زندگی کو خوب انجوائے کرتے ہیں. اگر بات کریں دبئی کے لوگوں کی عیاشی کی تو پوری دنیا سے لوگ یہاں گھومنے پھرنے اور عیاشی ہی کرنے آتے ہیں.
दुबई के वतनी लोग तो अपना स्टैंडर्ड बरकरार रखते हैं। खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां इनकी गाड़ियों में बैठी चिल करती नजर आती हैं। दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां पैसा कमाने के लिए दुबई का रुख करती हैं और यहाँ की ठरकी अवाम को खूब लूटती हैं। दुबई में बार्स सारी रात खुले रहते हैं और इन बार्स में दुनिया का फाश तरीन डांस और शराब खुले आम चलती है। दुबई के कुछ बार्स ऐसे भी हैं जहां लड़कियां बिल्कुल बरहना होकर डांस करती हैं, जहां पर हर किसी को जाना अलाउ नहीं है। दुनिया की महंगी से महंगी शराब आपको दुबई के हर बार्स में बाआसानी मिल जाएगी। दुबई में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मिस्र, लबनान, अफ्रीका, फिलिपाइन इन सब के बार्स मिल जाएंगे जहां लड़कियां डांस करती हैं और देखने वाले उन पर अपना पैसा निछावर करते हैं। दुबई नाइट लाइफ पूरी दुनिया में इंतहाई मशहूर है। यूरोपियन लड़कियां ऑनलाइन बुकिंग करके गोलगप्पा करती हैं तो वहीं नाइजेरियन डायरेक्ट। यहाँ की अरबी लड़कियां, लड़के, हत्ता के गैर मुल्की लोग भी शीशे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर बात की जाए यहाँ के बीचेस की तो इंग्लिश कंट्रीज को भूल जाएं और जहाँ देखेंगे आपको हर तरफ फुल माहौल नजर आएगा। यहाँ लोग सरेआम रोमांस करते देखेंगे, कोई रोकने वाला नहीं। यहाँ की कई बीचेस पर आप सिर्फ अंडरवेयर के साथ नहा सकते हैं। अगर फुल कपड़े या ट्राउजर के साथ दाखिल हो तो नॉट अलाउड। मुल्क में ट्रेन का निज़ाम नहीं है, इस पर फिलहाल काम जारी है जो 7 रियासतों समेत दूसरे हमसाए मुल्कों में भी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता दुबई में मेट्रो का वसी निज़ाम मौजूद है। मेट्रो स्टेशन से आप मेट्रो कार्ड लें, इसमें बैलेंस करवाएं और पूरे दुबई की इंतहाई सस्ती सैर करें। यहाँ का मेट्रो सिस्टम इंतहाई जबरदस्त और खूबसूरत है। मुल्क में 9 महीने गर्मी होती है, 1 महीना नॉर्मल मौसम, 2 महीने थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम होता है। शदीद ठंड का दूर नजदीक तक कोई पता नहीं होता। पूरे मुल्क में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है और पूरे मुल्क में रोड्स के जाल जो 7 रियासतों को आपस में मिलाते हैं। आप बाई रोड सऊदी अरेबिया भी जा सकते हैं और ओमान भी। बस बॉर्डर पर एग्जिट की मोहर लगवाएं, फीस अदा करें और गाड़ी को अल्लाह का नाम लेकर चलाना शुरू कर दें। दुबई में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टैक्सी सिस्टम मौजूद है। यहाँ की टैक्सी कार्स इंतहाई लग्जरी होती हैं। गलती से अगर आप अपना सामान भूल गए हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। टैक्सी हेड ऑफिस में कॉल करें, टैक्सी ड्राइवर आपकी चीज आपको खुद पहुँचा कर जाएगा। दुबई के लोग कहवा और खजूर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। खाने में मंदी और हरीसा इनकी फेवरेट ग़िज़ा है। इसके अलावा KFC और मैकडोनल्ड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ के लोग होटलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। इनकी पसंदीदा खुराक में मछली और झींगा भी शामिल है। दुबई के लोग साफ सुथरा लिबास और आला क्वालिटी की खुशबू लगाना पसंद करते हैं। दुबई में तालीम का निज़ाम बहुत आला है। गवर्नमेंट काफ़ी हद तक अखराजात अपने ज़िम्मे ले लेती है। यहाँ के लोग ज़्यादातर अपने बच्चों को अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई मुल्कों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। हत्ता कि आज 2023 में भी यहाँ के लोगों को इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती। UAE में हेल्थ का शोबा बहुत ज़बरदस्त है। दुनिया के आला से आला डॉक्टर्स आपको हर हॉस्पिटल में मिलेंगे। गवर्नमेंट इंश्योरेंस है तो काफ़ी सहूलत है। नॉर्मल इंसान यहाँ पर फीसिस अफोर्ड नहीं कर सकता। दुबई में मेडिसिन इंतहाई महंगी है। दुबई में अगर आप रोड क्रॉस करने के लिए खड़े हैं तो बड़ी से बड़ी गाड़ी भी रुक कर आपको रोड क्रॉस करने के लिए इशारा करेगी। दुबई की पुलिस दुनिया की लग्जरी तरीन जॉब करती है क्योंकि इनके पास दुनिया की महंगी तरीन और लग्जरी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं, जैसा कि निसान पेट्रोल, लंबरगिनी, बुगाटी, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर, ये सब इनके पास मौजूद हैं। दुबई के क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान ने स्टार्ट किए और सबसे पहले पाकिस्तानी टीमें वहां जाकर खेली। UAE के लोग घोड़े की रेस और ऊंटों की रेस बहुत शौक से खेलते हैं। दुबई में मौजूद अरबी नस्ल के घोड़े दुनिया के महंगे तरीन घोड़े हैं। ये घोड़े इंतहाई समझदार और फुर्तीले होते हैं। UAE का कौमी परिंदा बाज है जिसे मुकम्मल शिकार करने के लिए ट्रेन किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड सूक भी दुबई में मौजूद है, जहां आप सोने की एक अंगूठी से लेकर सोने का पूरा लिबास हासिल कर सकते हैं। UAE का कौमी जानवर अरेबियन ऑरेक्स है। UAE का कौमी दिन 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर रोड्स पर निकल आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं।
हर शहर में आतिशबाजी होती है और मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाकर बांटे जाते हैं। ये दिन पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। अगर बात करें न्यू ईयर की, तो इस दिन बुर्ज खलीफा की आतिशबाजी देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग ट्रैवल करते हैं। ये आतिशबाजी पूरी दुनिया में सबसे मुख्तलिफ और महंगी तरीन आतिशबाजी है। यूएई वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है। यूएई में टोटल 19 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। इसके बाद अबू धाबी और शारजा एयरपोर्ट मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स हैं। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन है। इसके बाद एतिहाद एयरलाइन और एयर अरेबिया टॉप की एयरलाइंस हैं। दुबई दुनिया का महफूज तरीन शहर है, जहां रात के अंधेरे में अकेली चलती लड़की भी महफूज है। जराइम बहुत कम है और रूल्स बहुत सख्त। दुबई अपना बैड इमेज दुनिया के सामने नहीं लाता। दुबई एक मीठी जेल है, जहां लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और फहाशी को देखकर चले तो जाते हैं, लेकिन वहां के रूम रेंट और खाने पीने का इंतजाम इंतहाई महंगा है। जो लोग वहां काम करने जाते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि यहाँ मजदूरों के साथ क्या सलूक किया जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनका जैक अच्छा लग जाता है, बाकी 95% लोग जलील होते हैं। दुबई में जॉब ढूंढना इंतहाई मुश्किल है। यहाँ तो आप किसी कंपनी का डायरेक्ट वीजा लें या विजिट वीजे पर जाकर खुद जॉब ढूंढें। यहाँ मजदूर तबके की कदर बिल्कुल नहीं की जाती। इंतहाई कम पैसों पर 50 डिग्री पर काम लिया जाता है। ज्यादातर पैसे ठेकेदार खा जाते हैं। यूएई की सबसे बड़ी मस्जिद शेख ज़ैद मस्जिद है, जो अबू धाबी में मौजूद है। इस मस्जिद को बनाने में 2 बिलियन दिरहम का खर्चा आया। इस मस्जिद को 1996 में स्टार्ट किया गया और एक तवील तरीन 11 साल के अरसे में मुकम्मल किया गया। 20 दिसंबर 2007 को इसे खोल दिया गया। इस मस्जिद में 41,000 से ज्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद के 4 मीनार हैं जो 107 मीटर ऊंचे हैं। मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद शारजा में मौजूद है, जिसे शारजा मॉस्क का नाम दिया गया। ये मस्जिद 2014 में शुरू और 2019 में कंप्लीट हुई। इस मस्जिद का डिजाइन तुर्कियों की मस्जिदों की तरह बनाया गया। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।